Hi, Sir Joel Seniero. Good evening. I am Jopor M. Samante. I'm from MR 3P2. And for this evening, I will explain what happened of Yera Pharmaceuticals. So repetition cases. So the downfall of Yera. So example na. So Yera Pharmaceutical is originally known as Turing Pharmaceuticals. Was founded 2015 by Martin Shkreli. So the controversial figure in pharmaceutical industry, the company became infamous for its unethical business practices, particularly its decision to destructively increase the price of the Daraprim, so a life-saving drug used to treat toxoplasmosis, from $13.50 I think dollar to $750. So public outrage and consequences. So the price hike sparked widespread public outrage, like condominium firms, like healthcare professionals, policy makers, and general public. So the backlash was severe and went beyond verbal criticism. So na yung mga tungod sa nga ng pangitabo, so na yung mga criticism nga nahitabo nga gi-face sa company. Example na sir is the legal action, regulatory scrutiny, loss of trust from their investors and consumers. So dako kay siya nga impact, like ang nahitabo sa ila sir ba, sa like especially sa dagan kayong criticism, dagan kayo nawalan sa ila, especially nawalan og salig ang mga investors nila and the customers. So tungod ana nga panghitabo, so naapektuhan ang ilang kumpanya, so nay financial collapse due to ongoing lawsuits and negative impact on its reputation. Yera Pharmaceuticals struggled financially. So eventually in 2023, sir, the company filed for bankruptcy. So 2023 sila nag-file of bankruptcy. Tungod ato nga mga pangitabo sir, so nag-decide sila nga kanang like na-bankrupt na gid ng company. So mo siya ang nahitabo tungod sa ingana kay ang pinaka-important thing sir, especially for our business. So we have the investors. Without them, like our business is dili siya mahitabo nga good run without the investors, and especially the customers. So dili siya good kung wala tay atong business, walay investors or customers. So lain siya, walay earnings nga mahitabo. So lesson from this ingana nga mga panghitabo sir, so dapat anang nahitabo sa downfall of Yera Pharmaceuticals, so serve as warning about the dangers. So first is corporate greed. So importante sir nga i-prioritize gid ang short term profits over ethical responsibility. So like kana unethical business practices. So dagan man gid like naging mga company nga kanang kuan ba, kanang kakahitabo sir nga wala sila ethical business practices. So without ingana nga practice, so naging mga consequences nga mahitabo. So exploiting consumers can lead to legal consequences. So muna akong gina-point sir, and especially ang next din is ang public trust. So importante kay losing consumers and investor confidence can destroy a company. So kana siya tungod ana nga nahitabo na, so ang trust sa mga tao murag kuan ba kanang wala na, so mawadan kag investor or especially dako ba kayo tabang investor sa company. So mo na siya sir. So mura gina ang pinaka importante nga kanang
kanang lesson nga nahitabo bitaw sa downfall of your pharmaceuticals. So dapat gid when we have a business, so kailangan gid nato nga natay gina-practice nato gid ang kana bitawng ethical, dili nato na siya wide on sa tong company, and especially dapat dili gid mawala ang trust gid sa atua when it comes sa public. Kay like kung wala na sila, kung without them, murag dili gid ang dagan sa tong business is dili siya healthy. So muna nang mahitabo, sayang kayo ang gipanggasto, gipang-invest, ang at the end of the day ingana lang bitaw ang mahitabo. So muna that is why, so para sa kuha or sa tua or sa ako sir, if kanang I have kanang lesson ako ato nga case is katugid importante kayo nga naatay kanang ethical practices ana, then also dapat gid ang trust sa company dili gid mawala sa tuwa, and especially kung natay business dapat dili nato kalimtan nga ang kaning sana ang dapat natay kanang policy gid nga ginasunod, and especially kung kanang mga special legal action sana dapat dili na siya nga mawala sa tong kumpanya. And kana katong akong ginote ganina nga giingon pa nga ang isa sa rason nganong na nag-file sila og bankruptcy because kanang tungod nga na loss ang trust sa ilang investors and sa customers. So dako kayo bitaw ang financial collapse nga nahitabo sa ila, so muna nag-file sila og bankruptcy. So mora na siya sir, so thank you kayo for that is all, and muna siya ang nahitabo during sa downfall of Yera Pharmaceuticals. So thank you kayo sir, and I hope masabtan nimo, and thank you kayo. Good night.